A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba membaca kitab Matan Safinatun Najah. Matan Safinatun Najah. Safinah artinya perahu ataupun kapal, najah artinya keselamatan. Di mana orang-orang yang ingin selamat baik di dunia ataupun di akhirat, maka hendaklah membaca, memahami serta mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini. Fima yajibu 'alal 'abdi limawalah, pada barang yang wajib di atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu an, di atas berpegang di atas mazhab Imam Syafi'i, semoga meridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karangan daripada Li Syekhi Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita mencoba membacakan kitab ini, marilah kita mengenal siapa itu Syekh Salim bin Sumair. Jadi perjalanan hidup dari Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, beliau adalah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, sang pengarang kitab Safinatun Najah yang sekarang insyaallah nanti akan kita baca. Ya, jadi makam ulama asal Hadramaut, Yaman ini berada di bawah mihrab Masjid Al-Ma'mur. Nah, jadi seperti itu ya, sekilas tentang Syekh Salim bin Sumair. Syekh Salim bin Sumair dilahirkan di desa Zi Usbuh, sebuah wilayah yang berada dalam lembah Hadramaut dan di bawah kekuasaan kerajaan Al-Kaisiri. Ini sedikit biografinya supaya kita lebih mengenal dan bersemangat. Ayah beliau bernama Abdullah bin Sa'ad bin Sumair yang sekarang di Indonesia, seperti di Solo lebih dikenal dengan bin Semir. Merupakan keluarga yang melahirkan banyak tokoh ulama besar panutan masyarakat sekitar Hadramaut, tak terkecuali ayah Syekh Salim. Dengan bimbingan sang ayah yang merupakan salah seorang ulama, Syekh Salim kecil belajar Al-Quran dengan intensif. Saat usianya masih belia, beliau telah menguasai Al-Quran dengan sempurna. Oleh sebab itu beliau mendapat kepercayaan untuk mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat luas. Luar biasa beliau. Sehingga sebab hal inilah mu'allim, sebuah gelar kehormatan masyarakat Hadramaut untuk orang yang mengajarkan Al-Quran. Kecintaan kepada ilmu begitu luar biasa sehingga walaupun beliau telah mendapatkan kehormatan gelar Al-Mu'allim, hal ini malah menjadikan cambuk penyemangat beliau untuk belajar berbagai disiplin ilmu syariah. Bak lebah yang selalu merindukan bunga, beliau selalu mendatangi majelis-majelis ulama terkenal di daerahnya. Di antara guru beliau yang terkenal adalah Habib Al-Alamah Abdullah bin Ahmad Ba'saudan. Luar biasa. Siang dan malam beliau selalu mencari ilmu, bibirnya basah dengan untaian nadam-nadam dan faedah yang beliau hafalkan. Sehingga berkat kesungguhan dan kecerdasannya, beliau mampu menguasai berbagai fan ilmu dan diberikan izin untuk membuka halakah ilmiah bersama guru-gurunya. Luar biasa. Semenjak itu beliau selalu istiqamah mengajar dalam halakahnya ibarat semut yang mengintari gula. Banyak para pelajar yang datang untuk mengaji kepada beliau. Di antara salah seorang murid beliau yang terkenal adalah Al-Habib Abdullah bin Toha Al-Haddad dan Syekh Al-Faqih Ali bin Umar Baghuzah. Jadi luar biasa dakwah daripada beliau. Pribadi Syekh Salim yang alim dan sederhana segera terkenal ke seantero Hadramaut. Di samping itu ternyata beliau juga seorang ahli diplomasi militer dan juru damai. Mengetahui hal itu, pihak kerajaan segera mengutus Syekh Salim untuk mencari senjata tercanggih di India. Karena saat itu kondisi kerajaan yang semakin tidak stabil. Jiwa dakwah Syekh Salim menggelora. Beliau sadar ini adalah kesempatan beliau untuk berdakwah ke dalam istana. Beliau sadar bahwa seorang raja bisa menjadi sangat baik dan bermanfaat kepada rakyatnya apabila di sisinya terdapat seseorang yang selalu mengingatkannya kepada jalan Islami.